example 3. Okay, example 3 dia bagi kat kita. Okay, is given graph y against x. That means graph displacement against distance. Okay, so figure above shows a wave profile. Okay, ada graph yang untuk a wave, okay, travelling to the right. So make sure you highlight the keyword travelling to the right, and speed dia adalah 10 meter per second. So write the wave equation that represents the wave. Okay, so dia nak kita write the wave equation untuk represent this wave. Okay, apakah general formula? Apakah general formula untuk sinusoidal wave ini? Anyone wants to volunteer? General formula. General formula. Anyone? Y equal to A sin. Y equals to A sin. Dalam kurungan omega T plus minus kx. Plus minus kx. Okay, very good. Cumanya sekarang dia gerak to the right. So kalau dia gerak to the right, kita akan ambil negatif lah. So this one we can still replace it dengan negatif. Okay. Okay, next Miss nak panggil nama lah. Izati Anis. Izati Anis. Muhammad Ainul Safwan. Ya, madam. Okay. Macam daripada graf ini, apakah information yang kita boleh dapat? Amplitude. Amplitude dia berapa? 0.2. Okay, 0.2 meter. Okay, apa lagi information yang kita boleh dapat from the graph? 1.0. Apa nama dia? Apa nama dia? Wavelength, lambda. Lambda kan? So lambda equals to 1.0 meter. Alright, okay, very good. So sekarang kita ada amplitude and lambda. Okay, thank you. Okay, so kita ada amplitude and lambda. Dia nak kita tulis equation. So untuk kita tulis equation, amplitude dah ada. So we have to find the omega and also kita kena cari K. So macam mana kita nak cari K? Nur Akila? Yes, Miss. Okay, macam mana kita nak cari K? Guna formula 2 pi over lambda. Okay, very good. K equals to 2 pi over lambda. So 2 pi, lambda kita adalah 1 meter. So K dapat berapa? 2 pi. Unit? Meter per second. Bukan meter per second, meter negative 1 sahaja. Okay, meter negative 1. Alright, okay, very good. Okay, next. So sekarang kita dah ada K. So next kita nak cari omega. Macam mana kita nak cari omega? Nur Syafiqah? Nur Syafiqah? Nurin Atifah? Ya, Miss. Okay, macam mana kita nak cari omega? Guna formula 2 pi f. Omega equals to 2 pi f. Tapi f kita tak ada. So, jadi kita nak cari f. Kalau nak cari f, saya guna formula v over f lambda. V equals to f V lambda. equals Okay, to very f good. lambda. So, okay, very good. So V kita berapa? V kita is V kita 10 kan. So V is 10. So equals to F and then kita, lambda kita adalah 1. So bila you tekan calculator, you akan dapat frequency. Frequency is 10 Hz. 10 Hz. Okay, lepas dah dapat okay, very good. Lepas dah dapat frekuensi dan kita boleh cari omega. So 2 pi darab dengan 10. So omega dapat berapa? 20 pi rad per second, ya, Miss. Yes, very good. 20 pi radian per second. So sekarang kita ada omega, kita dah ada K. So siap. Okay, thank you. Thank you. So finally kita akan dapat equation kita y equals to A kita adalah 0.2. A is 0.2 sin omega. Omega is 20 pi
T minus, sebab dia to the right so kita akan minus dengan K. K kita is 2 pi X. So this is our final answer. Okay, lepas itu semalam Miss kata Miss akan double check kan. Okay, so lepas Miss double check, so bila kita tulis equation ini, you have to cakap untuk Y, untuk T and also untuk X. Okay, untuk tiga-tiga So ayat penuh dia akan jadi where Y is the displacement. Okay, where Y is the displacement. And untuk soalan ni in meter lah. Where Y is the displacement in meter. Okay, and then T is the time in seconds, and X is the distance in meter as well. Okay, distance in meter. So kena ada untuk tiga-tiga Alright, so kena ada untuk tiga-tiga. So this is your complete answer untuk example 3. Okay, for example 3 ada apa-apa questions tak? Miss, yang Y kurungan X itu tak payah buat Tak apa kalau tak buat. Tak apa. Kalau tak buat tak apa. Kalau awak buat then it's good. Tapi kalau tak buat tak apa. Oh, okay. Alright. Okay, any other question to example 3? Okay, if everyone is okay with example 3, siapa yang okay press 1. If you're not okay then you press 2. Okay, sebab Miss nak move on to the next subtopic dah. Alright, okay, everyone seems okay. So kita nak teruskan. Tapi sebelum kita teruskan, Miss nak buat quick revision. Okay, quick revision of what we studied yesterday. Okay, if you remember, semalam kita cakap Miss ada kenalkan kat you waves, progressive wave and stationary wave. So progressive wave ada longitudinal wave, ada transverse wave. Then we have talked about the direction of the particle and also the direction of wave. Lepas tu kita dah tengok equation dia. Okay, kita dah tengok macam mana nak plot graph dia. So kita dah siap. We are done with progressive wave. For today kita akan masuk stationary wave. Okay, so hari ni kita akan masuk stationary wave. So ingat balik progressive wave tu apa? Ada transverse. Kalau transverse, dia punya particle perpendicular dengan wave. Kalau longitudinal, dia parallel dengan wave. Okay, lepas tu yang benda baru kita belajar is wavelength. Wavelength is distance between 2 points. So yang ini peak dengan peak, crest dengan crest. Okay. And then wave number K equals to 2 pi over lambda. Lepas tu ingat unit dia m-1 dengan meter. And then kalau dia to the right dia minus kx, kalau dia to the left plus kx. And then kalau untuk kita cari vibrational of the velocity, vibrational particle, velocity of the particle, kita kena differentiate. Okay, tapi kalau kita nak velocity of the wave, so kita boleh guna terus V equals to F lambda. Okay, so you have to remember your velocity of the wave is always constant, tapi velocity of the particle changes with time. Okay, sebab tu kita kena differentiate. Lepas tu kita belajar graph Y against T. So from Y against T, you boleh dapat amplitude and period. And Y against X, you boleh dapat amplitude and wavelength. Lepas tu kita jawab soalan apa semua. So hari ini kita akan masuk superposition of wave. Okay, superposition of wave yang menghasilkan stationary wave. Ingat tadi Miss kata ada stationary wave. Nama lain untuk stationary wave adalah standing wave. Okay, so kita akan masuk 10.2. Okay, everyone breathe in. Okay, breathe out, bertenang and make sure you pay attention. Okay, so your first learning outcome untuk superposition of wave is that you should be able to state the principle of superposition of wave. So you kena state. So ingat bila state, awak memang kena state. Okay, so macam nak state? When two or more waves, okay, kalau dua ataupun lebih wave meet at a point, bertembung. Kalau dua wave bertembung, okay, the resultant wave, maksudnya wave yang terhasil. Resultant wave ini adalah wave yang terhasil. Okay, wave baru yang terhasil. Wave yang terhasil, the new wave terhasil. Okay, when two or more waves meet, so ada dua ataupun lebih wave bertemu, akan produce wave yang baru. Okay, kita panggil dia resultant wave. Okay, and this resultant wave has a displacement which is the algebraic sum of the displacement of each wave. Okay, so bila dua wave bertemu, dia akan menghasilkan lagi satu wave. Dan wave yang terhasil ini, displacement dia adalah total displacement untuk kedua-dua wave itu tadi. Okay, contoh, kalau tak faham lagi, it's okay contoh.
Contoh warna merah dan warna hijau. Okay, warna merah dan warna hijau adalah dua wave yang berlainan. Lepas itu mereka bertemu. Contoh diorang bertemu dekat point ini. Dekat point ini wave warna hijau is dekat 3 and wave warna merah is also at 3. So bila 3 tambah 3 akan menghasilkan wave yang baru yang warna purple ni. Okay, dan wave yang baru ini adalah sum dia which is 6. Okay, kalau confused lagi is okay. Contoh, another example. So wave hijau ni adalah wave yang pertama, wave merah ni adalah wave yang kedua. So kedua-dua ini bertemu, meets at a point. Dia kata meets at the point. So diorang bertemu dekat point ini. Okay, so bila bertemu dekat point ini, dia akan menghasilkan resultant wave. Resultant wave yang warna purple ni lah. Okay, so bila kedua-dua ini bertemu, negatif dekat negatif 2.7 dengan negatif 4, okay, displacement wave yang baru adalah negatif 6.7. Macam mana kita dapat 6.7? Kita akan tambahkan yang ini dengan yang ini. Sebab itu dia kata sum, algebraic sum. Okay, kita tambahkan yang ini, kita akan dapat displacement untuk wave yang baharu. Okay, if awak still tak nampak, Miss ambil point lain pula. Contoh dekat sini. Okay, contoh dekat sini, warna merah dengan warna hijau. Okay, dua wave ini bertemu. Okay, dia bertemu dekat satu point. So negatif 0.9 dengan negatif 2.1. Dia akan menghasilkan wave yang baru which is yang warna purple. Okay, so yang warna purple yang akan terhasil adalah negatif 2.1 tambah dengan negatif 0.9. So dia akan hasilkan dekat point negatif 3. So that's what they mean by two or more waves meets at a point and the resultant wave yang warna purple ni has a displacement which is the algebraic sum of the displacement of each wave. So contoh displacement untuk yang merah ni 0.9, yang warna hijau ni is 2.1, negatif 2.1. So kita akan tambahkan kedua-dua lah dan kita dapat displacement untuk wave yang baharu. Okay, so equation dia adalah tak ada apa pun, cuma Miss letak Y ni adalah total displacement, ni adalah total displacement yang baru. So displacement yang baru adalah daripada displacement wave yang pertama tambah dengan displacement wave yang kedua. Okay, so this one is displacement from the first wave, displacement from the second wave. So bila kedua-dua ini bertemu, kita akan tambahkan dia untuk dapatkan displacement of the resultant wave. So this one is displacement of the resultant wave. Okay, so that is what happens dekat superposition. So superposition ini kita consider untuk point sahaja. Kita tak ambil kira wave itu. Superposition kita ambil untuk point sahaja. So kalau dekat point ni dengan ni dapat ni. Kalau dekat point ni dengan 3 dapat 6. Kalau dekat point ini dengan ni dapatlah yang ini. Okay, so that is superposition of wave. Okay, siapa yang rasa clear dan faham, awak tekan 1. Siapa yang kurang, awak tekan 2. Miss bagi masa untuk salin and also masa untuk tanya soalan. Ada soalan tak? Tak? You need me to repeat any part ke? Miss. Okay, part mana yang awak tak faham? Yang Saya superposition, tak faham. yang dekat graph ni. Okay, dekat Ha. graph ni. Alright, okay, can. Okay, Miss repeat balik It's good that you admit awak tak faham supaya Miss boleh terus repeat balik. Alright, okay, let me try to do this better. Okay, sekarang ada dua wave. Okay, ada dua wave. Wave yang warna merah. Wave yang warna merah ni, this one. Yang warna merah ni. And also yang warna hijau ni. Okay, ada dua wave. Okay, lepas itu kita akan ambil satu point di mana kedua-dua wave ini bertemu. Okay, satu point dekat, contoh dua-dua wave ini dekat sini dia bertemu. Okay, dekat sini dia punya displacement berapa? Untuk yang warna merah, okay, untuk yang warna merah displacement dia adalah 3 cm. Untuk yang warna, kejap Miss nak tukar warna lah. Untuk yang warna hijau, displacement dia is also 3 cm. Okay, so kedua-dua ini akan menghasilkan wave yang baru which is wave yang warna purple. Yang ini. Okay, so dekat point ni ada 3 dengan 3. Yang 3 dengan 3 ni akan menghasilkan, yang warna merah dengan warna hijau dekat sini akan menghasilkan point yang baru dekat sini which is dia punya superposition. So superposition ataupun dia punya resultant wave adalah total kedua-dua wave ini. So kalau dekat sini warna merah pun 3, warna hijau pun 3 juga.
Okay, so kita akan tambahkan 3 dengan 3. So displacement untuk wave yang baru is 6 cm. Yang itu adalah untuk case yang kat sini. Okay, I show you another example. Okay, cuba kita ambil untuk point yang ini pula. Okay, cuba kita ambil untuk yang point yang ini. Dekat sini yang warna hijau adalah berada dekat point negative 2.7. Warna hijau dekat negative 2.7 cm. Okay, lepas itu yang warna merah, yang warna merah is dekat position negative 4 cm. So dua-dua point ini, tengok ni, when two or more waves meet at a point, dia akan produce resultant wave. Resultant wave adalah wave kita yang warna purple. Okay, so this one is wave warna purple. Nampak tak wave warna purple ni? Dia akan menghasilkan wave yang warna purple. Okay, so wave warna purple ini adalah resultant daripada kedua-dua point ini. So untuk displacement warna purple, kita akan ambil 2.7 tambah negatif 2.7 tambah dengan negatif 4, kita akan dapat negatif 6.7 cm. Okay, better tak Atta? Ke still tak faham? So dia ambil dekat mana-mana yang sama time ni ke apa? Betul, dia akan ambil mana-mana dekat sama time. Sebab contoh kita ambil dekat ni. So contoh awak nak ambil dekat sini boleh. So awak ambil yang ini, awak tambah dengan yang ini, awak akan dapat yang ini. Contoh awak ambil dekat sini. So kalau awak ambil kat sini, awak akan ambil yang warna hijau dengan yang ini, awak akan dapat yang ini. So dekat masa yang sama. Sebab dia orang bertemu. So kalau dia orang bertemu, mesti ada orang bertemu dekat masa yang sama. Okay, boleh tak? Boleh ni. Dah clear? Okay, anyone else? Ada apa-apa soalan? Aina Mardia okay tak? Tadi awak tekan 2 juga. Okay dah miss. Okay, alright, okay, good. Okay, anyone else? Tak ada Miss teruskan boleh? Miss teruskan Miss teruskan kepada. Alright. Okay, tadi kita cakap pasal superposition. Maksudnya kita ambil point itu sahaja. Sekarang kita akan cakap pasal wave interference. Okay, wave interference. Sekarang wave itu kita tengok the whole wave. Okay, so constructive interference. A keyword dia adalah construct. So kalau construct, kita membina. Contoh awak construct something. So dia membina. So kalau dia membina, dia mestilah lagi membesar. Okay, dia lagi membesar. So kalau constructive interference is when occurs when in-phase waves meet each other. Kalau in-phase maksudnya crest bertemu dengan crest. So dia akan dapat apa? Dia akan dapat double the crest. Okay, ataupun trough bertemu dengan trough. Dia akan dapat apa? Dia akan dapat double the trough. Okay, so contoh kalau kat sini A, kat sini adalah A, kat sini akan jadi 2A. So this one is constructive interference. Dia membina, maksudnya final product dia is always lebih besar daripada initial dia. Okay, so bila ada dua wave bertemu, okay, dia akan produce a wave with a greater amplitude. So dia akan jadi constructive interference. Okay, dia kena in phase. Okay, kalau destructive maksudnya apa? Dia menghapus. Okay, dia menghapus. So bila dia menghapus, final dia mestilah akan menjadi lebih kecil. Okay, so yang ini adalah bila out of phase bertemu. Maksudnya crest bertemu dengan trough. So bila dia bertemu akan jadi, sama dia akan jadi kosong ataupun dia akan jadi lower amplitude. So dia akan menghapuskan. So sebab itu is destructive interference. Destructive interference is when it's out of phase. Okay, dia out of phase dan dia bertemu and dia akan produce amplitude yang lebih kecil ataupun amplitude yang kosong. So constructive interference and destructive interference. Okay. Siapa yang faham? Awak rasa awak faham, awak tekan 1. Kalau awak kurang faham, awak tekan 2. Are you okay? Nak miss ulang balik ke? I tak faham in phase dan out of phase. Okay, in phase maksudnya a crest with crest. Dia adalah in phase. Trough with trough,
dia adalah in phase. Kalau crest and trough, dia adalah out of phase. So kalau dia sama lah, kalau dia jenis yang sama, crest, trough is in phase. Kalau dia crest dengan trough, dia dua benda yang lain, so dia adalah out of phase. Okay, clear tak? Dan untuk yang bukan crest atau trough, like random point to Okay. how Kalau random point, then kita akan tengok lah. Kalau random point kedua-dua itu tinggi, kalau dua-dua maksudnya kalau contoh dekat sini dan dekat sini, so dia akan produce dekat sini lah. Tapi kalau contoh dekat sini and another one dekat sini, then dia akan produce 0. So dekat here and here is in phase. Sebab macam mana you nak tahu dia in phase? Dia moving in the same position. Maksudnya ini ke atas, this one is also going to move upwards. Kalau yang ini move atas, yang ini is going downwards. Maksudnya dia out of phase. Okay, clear? Better tak? Okay, better already. Thank you, Miss. Alright, okay, welcome. Okay, any other questions? Kejap Miss nak tengok ada siapa lagi tekan 2 tak? Okay, tak ada Alright, okay. So that is constructive and destructive. Okay, sebelum Miss teruskan, I want to share with you another simulation. Kejap let me stop presenting yang ini. And then I present another one. Okay, so if you can see, this is yang warna hijau ini adalah wave yang terhasil. Okay, so bila awak tengok yang point tengah ni je, bila dia dekat 0, yang ni pun akan jadi 0. Bila dia maksimum, yang ni akan jadi double of it. Okay, bila dia dekat kosong, yang ni akan jadi kosong as well. Dan bila dekat maksimum, yang ni akan jadi double of it. Okay, contoh kita ambil dekat point lain, contoh kita ambil point ni. Okay, again nanti kejap lagi waktu dia turun baru awak nampak. Okay, contoh, awak nampak kan mouse ni? Okay, nampak. Okay, contoh kita ambil point ni. Okay, awak tengok sekarang dia bertemu. So, bila dia bertemu jadi double. Tapi bila satu ke atas, satu dekat bawah, satu ke atas, satu kat bawah, dia dekat kosong. Okay, I show you again Sekarang dia double. Okay, kita ambil point ni. Awak tengok yang warna merah ni. Okay, yang warna merah dekat bawah kat sini, yang warna biru dekat atas. So, dia akan jadi kosong. Kejap, Miss nak slow motionkan dia lagi. Slow motion sangatlah pula, okay, tak apa. Okay, Cik awak ambil point ni. Cik awak tengok point ni and also this one. Bila yang ini reach sini, okay, when this one reach here and this one reach here, kat sini akan jadi kosong. Nampak tak? Sini kosong, sini maksimum, sini akan jadi kosong. Okay, lepas itu bila contoh kat sini and sini, kita akan tambahkan dia, so kita akan dapat hasil dia dekat sini. Contoh yang kat sini pula. Okay, bila dia bertemu, okay, the moment dia bertemu, okay, let it bertemu kejap. Okay, so the moment dia tak bertemu, yang ini contoh yang ini adalah A. Yang kat sini akan jadi 2A. Okay, again me show you one more time. Okay, kejap let me show you one more time. Okay, awak tengok yang warna biru. Bila warna biru sampai kat sini dan bila warna merah sampai kat sini, warna biru sampai kat sini, yang warna merah sampai kat sini, tengok what happens to the green. The green line akan jadi kosong. Nampak? Warna biru dah sampai sini, warna merah dah sampai sini. Yang green line akan jadi kosong. So resultant dia akan menjadi kosong. So this one is the point. Okay. Dan bila dia jadi konstruktif, dia akan jadi double. Okay. So that is the simulation lah. Yang ini sebenarnya yang untuk principle of superposition. Bila dia jadi konstruktif and bila dia jadi destruktif. Okay, again if awak faham, and if awak okay untuk Miss teruskan, you press 1. Kalau awak kurang faham, awak tekan 2. Make sure you make some notes sebab sekarang awak faham, tapi awak faham dengan cara awak sendiri. So awak tulis apa yang awak faham. Okay, so kalau okay, Miss tutup. Ada soalan ke tadi? Yes, ada sama unmute. Miss, Yes. maksudnya macam untuk yang ni punya, maksudnya satu tu yang contoh warna biru tu dia crest, lepas tu yang warna merah ni dia trough, yang tu yang dia jadi destruktif tu. Ya, betul. Sebab okay, tengok okay, kita tengok waktu dia kejap real time pula. Okay, awak tengok yang ni dekat maksimum, yang ni pun dekat maksimum.
So bila dia bukan crash dengan trough, yang ini kita cakap pasal points. Ingat tak point yang tadi, yang 3 tambah 3 kita dapat 6, 2 tambah 2 kita dapat, so yang itu yang Miss nak tunjuk. So bila point yang ini dengan point yang ini, contoh kat sini is 2, kat sini negatif 2. So yang dia akan jadi, yang kat tengah ni lah dia akan jadi kosong. Faham tak kejap Miss nak tunjuk you the point. Okay, nampak? Okay, kat sini. Nampak dekat sini dia negatif 2, contoh kat sini 2, kat sini negatif 2. So kita akan dapat hijau ni dekat kosong lah. Dia akan disrupt, point itu akan disrupt each other. So wave itu akan jadi kosong. Tapi kalau waktu dia bertemu, contoh dia bertemu macam ni, dia maksimum, kita akan dapat maksimum juga. Maksudnya tak adalah tak adalah macam point, macam mana, macam antara dua wave ni dia memang kena bertembung untuk dapatkan yang paling tinggi. Ya, betul. Dia tak semestinya dia ikut point dia. Dia setiap point dia akan menghasilkan point yang baru. Lepas tu bila ada banyak-banyak point yang baru, barulah terhasil wave yang baru. Okay. Thank you, Miss. Alright, boleh ya? Alright, okay, welcome. Any other question sebelum Miss teruskan? Ada tak? Okay, kalau tak ada, kita teruskan Okay, let me share back the... Sekejap. Give me 1 minute. Alright, okay, so we are done dengan constructive and destructive interference. So yang ini is principle of superposition. Okay, this one is principle of superposition. So sekarang, kenapa ada baru kat sini? Okay, tak apa. Okay, so sekarang kita akan masuk standing wave equation. Okay, nama lain untuk standing wave adalah stationary wave. Nama lain dia adalah stationary wave. Okay, so stationary wave, okay, macam Miss kata tadi, yang tadi Miss ajar awak point. Kalau point A, contoh mana tadi? Contoh point A adalah 3, point B adalah 3, kita dapat 6. So dia construct. Okay, sekarang kita akan talk about bila dua-dua wave itu bertemu, dua-dua wave itu combine. Tadi dia bertemu, sekarang dia akan combine. Dua-dua wave itu ada 2 wave dan dia akan combine. Okay, so macam mana terhasilnya standing wave equation? Macam mana terhasilnya standing wave? Standing wave terhasil bila ada combination, okay, ada combination of 2 wave. Okay, dia ada combination of 2 wave. 2 wave bertemu. Okay, tetapi ada kriteria-kriteria dia. Kedua-dua wave ini mestilah moving in the opposite direction. Kriteria yang pertama. Okay, bila dua-dua wave moving in the opposite direction and diorang bertemu, baru akan terhasil standing wave. Kriteria yang kedua, dia kena ada same amplitude. Baru akan terhasil standing wave. Kriteria yang ketiga, dia kena ada same frequency. Kalau dia satisfy all 3 criteria, baru akan terhasil standing wave. Okay, I repeat dua wave bertemu. Okay, dua wave bertemu. And kedua-dua wave itu moving in the opposite direction, have same amplitude and have same frequency. Kalau dia satisfy all 3 criteria, barulah akan terhasil standing wave ataupun kita punya stationary wave. Okay, so macam mana terhasilnya standing wave ataupun stationary wave adalah bila dua wave bertemu and they are moving in the opposite direction, same amplitude and same frequency. You have to remember opposite direction, same amplitude and same frequency. Barulah akan terhasil standing wave ataupun stationary wave. Okay, then you have to remember, semalam kita dah cakap pasal benda ni tapi I refresh again. What is stationary wave? Stationary wave, dia tak bergerak. Dia do not at once. Dia stationary. Dia tak bergerak. Dia do not at once. And also dia do not transfer energy. Dia tak transfer energy. Dia dekat situ je. Okay, dia dekat situ je. So dua wave bertemu dan finally kedua-dua wave itu tak bergerak. Okay, dan dia tak transfer energy. So kita panggil dia sebagai stationary wave ataupun standing wave. Okay, so formula dia adalah
Ni adalah general formula dia Y. Kalau general formula untuk progressive wave adalah Y equals to A sin omega T plus minus KX. Kalau untuk stationary wave kita akan ambil Y1 plus Y2. Okay, Y1 dan Y2 ini, Y1 dengan Y2 ini adalah progressive wave. Okay, so bila dua progressive wave yang moving in the opposite direction have same amplitude and same frequency bertemu, dia akan menghasilkan standing wave ataupun stationary. So bila awak tambahkan kedua-duanya, awak akan dapat 2A cos KX sin omega T. You don't have to know macam mana Miss dapat yang ini. Tapi sebenarnya what I do is I ambil equation Y1 tambah dengan equation Y2. So I ambil dua equation progressive wave dan I tambahkan dia. Okay, so I dapat equation untuk stationary wave. Everything is the same. Amplitude dia akan jadi 2. Kalau sebelum ini, yang ini adalah A, yang ini adalah A. Ingat, dua-dua amplitude dia mesti sama. So bila dua-dua wave ini bertemu, satu to the right, satu to the left, opposite direction, dia akan menghasilkan standing wave yang amplitude dia dah jadi 2A. Okay. So sebab itu equation dia jadi 2A cos KX sin omega T. This is how the graph looks like. Graph awak akan jadi bentuk begini. This is your graph. Okay, dia ada cos and dia also ada sin graph. So cos KX sin omega T. Okay, so you jangan pening. All you have to know is bila dua progressive wave, okay, when two progressive wave combine, one is moving to the right, one is moving to the left, both have the same amplitude and both have the same frequency, dia akan menghasilkan standing wave ataupun stationary wave. Stationary wave punya general formula adalah Y equals to 2A cos KX sin omega T. So this is the equation. Okay, so far kalau awak faham, awak tekan 1. Miss bagi masa untuk awak salin kalau kurang faham awak tekan 2. Make sure everyone respond sama ada 1 or 2. Miss, Ya tak? yang equation Y2A cos tu apa Miss? Saya tak nampak, tak jelas. Oh, kat sini. Allah, tulisan Miss kejap. Let me zoom in. Ni. 2A cos KX sin omega T. 2A cos KX sin omega T. Okay Miss, thank you. Alright. Actually Miss, I still tak Ya? faham apa tu A. Sebab dia akan macam destructive interference. Okay, yang ini is not macam mana? Okay, yang ini dia not destructive anymore dah. Yang ini sebab because of these criteria, because they have the same amplitude, they have the same frequency and they are moving in the opposite direction, sebab itu akan ada standing wave. Kalau dia punya amplitude and frequency is different, then dia tak akan jadi standing wave. This one is because of this criteria, that's why this happens. Kalau dia tak satisfy this criteria, then dia benda ni tak akan jadi. So if tak satisfy, that means mereka jadi Destructive. Destructive or constructive. So tengoklah kalau dia moving in the opposite direction tapi does not satisfy this criteria, then most probably kalau dia out of phase, then dia jadi destructive. Kalau dia in phase, then dia akan jadi constructive. Okay, tapi because of this criteria, dia akan jadi standing wave. So dia ibarat dua wave bertemu. Okay, two waves bertemu and dua-dua wave itu tak bergerak dah. They do not at once and they do not transfer energy. They combine. They combine together. Okay, better tak? Clearer tak? Okay, thank you Miss. Alright, welcome. Any other questions? Bagus kalau korang tanya soalan so that Miss can further clarify juga. Any other questions sebelum Miss teruskan? Okay, tak ada Kalau tak ada Miss teruskan. Okay, so sekarang kita nak compare. Oh, kita tak nak compare dulu. Okay, kejap Miss nak tambah page.
There is something very important. Kejap lah Miss nak gerakkan page ni je lah. Page ni gerak ke bawah. Alright. Okay, sekarang stop whatever you're doing. Bolehlah awak buat lah kejap. Miss nak lukis dulu kejap. Okay. Okay, so kat sini kita ada graph displacement, distance and here is displacement. Okay, so Miss nak lukis graph untuk standing wave. Okay, I nak lukis graph untuk standing wave. So, standing wave adalah dua wave yang bertemu. So, contoh, Miss lukis dia macam ni dua wave. Miss okay, boleh lah, can. Okay, lepas tu lagi satu, dua wave. So, yang warna merah adalah wave yang pertama. Okay, warna hijau adalah wave yang kedua. Korang bersabar je lah dengan lukisan Miss Okay, so dua wave bertemu, dia akan menghasilkan standing wave. So this is the equation untuk standing wave. Sepatutnya rupa dia begini. Tapi bila Miss lukis dia jadi macam ini. So korang terima je lah seadanya. Okay, so what happens is kat sini akan jadi 2A. Kat sini akan jadi 2A. Remember, A tambah dengan A tambah dengan A, kita akan dapat 2A. So kat sini akan jadi 2A, kat sini akan jadi negative 2A. Okay, lepas itu there is something called, nama dia adalah knot. And also we have another thing called anti-knot. Knot and anti-knot. Okay, knot ini adalah bila y kita equals to 0. Displacement kita equals to 0. Anti-knot adalah bila y kita equals to maximum displacement kita. So in this case 2A. Okay, anti-knot equals to 2A and knot adalah bila dia 0. Okay, so can you identify dekat mana adalah knot dan dekat mana adalah anti-knot? Dekat mana adalah knot, dekat mana adalah anti-knot? Okay, dekat sini is going to be knot. Sepatutnya dia bertemu dekat sini. So dekat sini adalah all the knot. Sepatutnya graf kita kan macam ni. So dekat sini adalah knot. Okay, here is the knot. Okay. So yang ini yang Miss letak knot dengan warna biru. Okay, anti-knot adalah maximum displacement kita. So dekat sini. This is your anti-knot, this is your anti-knot, this is your anti-knot, this is your anti-knot. Here is your anti-knot. Here is your anti-knot, 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 and anti-knot. Okay, so bila dua wave bertemu, dia akan ada point di mana dia adalah knot, yang warna biru ini, dan warna kuning adalah bila dia anti-knot. Knot ini adalah bila y kita jadi kosong. Macam Miss kata tadi, contoh satu dekat negatif 2, satu dekat 2. So dia akan cancel off each other, dia akan dapat kosong. Okay, so bila standing wave itu terjadi, yang warna biru ini semua adalah knot. Yang warna kuning ini adalah anti-knot. Sampai sini okey tak? Miss. Ya. So maknanya anti-knot ni waktu apa? Konstruktif. Dia punya perspektif. Yes. Dia lebih kurang konstruktif. Cumanya sekarang bila dua wave bertemu, dia tak jadi konstruktif destruktif dah. Yang kat atas ni adalah benda lain. Kat atas ni adalah superposition of points. Tapi kat bawah ini, bila dia dah satisfy tiga-tiga kriteria ini, dia no more konstruktif dengan destruktif. Dia bertemu dan dia stick like that together. So dia is not constructive, is not destructive. Dia sebenarnya menjadi wave yang baru. This is your new wave. Okay, boleh tak? Ke tak boleh? Boleh Miss. Boleh Alright, okay. Ada soalan lagi? Ain tadi Ain nak tanya soalan kan? Tak. Tak ke? Okay. Dah okay dah Alright, okay. Okay sampai sini okay. Everyone okay? Kalau okay, boleh Miss teruskan? Boleh. Alright, okay. So sekarang, now you have identified the knot and the anti-knot. Okay, sekarang Miss tak nak awak confuse awak tengok betul-betul. Nak guna warna apa pula Kita guna warna orange lah. Okay.
distance daripada sini sampai ke sini adalah apa? Who can tell me what is this? Distance daripada crest, kita tengok yang warna merah sebab crest dengan crest. What is the distance here? Apakah dia? From here, wavelength, very good. From your crest kita tengok untuk warna merah sahaja. From here sampai sini dia adalah wavelength. Okay, kalau Miss nak ambil nak warna apa pula Kejap, I have to change the colour. Okay, kalau Miss nak ambil daripada sini sampai ke sini, dia akan jadi berapa? Kalau sini sampai sini adalah lambda, kat sini akan jadi half of it. So kat sini akan jadi lambda over 2. Okay, so maksudnya yang warna kuning ni, warna kuning adalah apa? Adalah antara anti-knot and anti-knot. So distance between one anti-knot to the next anti-knot is lambda over 2. Okay, again Miss tunjuk awak. Okay, Miss tunjuk awak. Daripada sini, daripada sini sampai ke sini adalah lambda. Awak jangan confuse. Sekarang kita tengok untuk satu wave dahulu. Untuk wave yang warna merah, sini sampai sini adalah lambda. Tapi sekarang kita nak distance. Okay, we want the distance between sini sampai ke sini. So kalau Miss nak sini sampai sini, dia akan jadi half lah. Kat sini akan jadi lambda over 2. So distance antara anti-knot and anti-knot adalah sebenarnya lambda over 2. Sampai sini okay tak everyone? Okay. Alright, okay. Lepas itu kita teruskan lagi. How about distance between knot dengan anti-knot? Okay, knot. Okay, kita tak nak ambil knot dengan anti, kita ambil anti-knot dengan knot. Okay, kalau sini sampai sini adalah lambda over 2. Kalau Miss nak yang ini je, sini sampai sini sahaja, dia akan jadi berapa? Lambda over 4. Yes, very good. Kat sini akan jadi lambda over 4. So antara warna kuning and warna biru. Antara warna kuning is anti-knot, biru is knot. So antara knot and an anti-knot, distance dia adalah lambda over 4. Okay. And kalau knot to knot, dia sama sahaja dengan anti-knot to anti-knot. Okay, knot to knot sama sahaja dengan anti-knot to anti-knot. So dia masih lambda over 2. Okay, so you have to remember kalau dia adalah anti-knot dengan anti-knot ataupun dia adalah knot dengan knot, dia adalah lambda over 2. Kalau dia adalah antara knot dengan anti-knot, dia adalah lambda over 4. Okay, kalau awak pening tak apa, Miss akan lukis balik. Miss nak lukis balik. I have to lukis balik kot. Ataupun kejap let me see. Okay, maybe I can use this. Okay, maybe Miss guna yang ini. Dia blur sikit tapi Miss try guna yang ini. Okay, Miss explain balik Don't worry. Kalau tak faham lagi, it's okay. Okay, so first step, kita identify dulu our knot and our anti-knot. Okay, so knot adalah bila dia dekat zero displacement. So this is your knot. Knot. Okay, kat sini is anti-knot, and anti-knot. Okay, lepas itu kita tengok sepatutnya daripada sini sampai sini adalah lambda. Okay, sini sampai sini adalah lambda. So kalau Miss nak sini sampai sini, anti-knot sampai anti-knot, dia akan jadi half of it. Nampak tak dia half of it? So bila dia half of it kat sini akan jadi lambda over 2. Okay, lepas itu kalau kat sini sampai sini adalah lambda over 2. Tengok sini sampai sini, here to here is lambda over 2. So kalau Miss nak yang ini sahaja, dia akan jadi lambda over 4. So distance between your anti-knot and your knot is lambda over 4. Okay, dekat chat box, kalau awak faham, awak tekan 1. Kalau awak kurang faham, awak tekan 2. Awak mengaku je kalau tak faham. Miss ulang balik sampai awak faham. Okay, ada soalan tak? This one is very important Make sure awak betul-betul faham. Kalau awak faham, Miss bagi masa awak lukis dan I want you to cari balik knot dengan anti-knot tadi, cari balik your lambda dengan your lambda over 2. Okay, Miss bagi masa. When you're done, then you say done.
Ada sesiapa nak miss ulang tak? Kalau nak miss ulang, you can raise your hand ataupun you can just press 2 dekat chat box. Nanti miss ulang. Okay, kalau tak ada, you draw back and you label balik. Take your time, take as much time as you need. Janji you faham. Take your time untuk lukis balik. That means nak awak cari balik dapat tak knot dengan anti knot, dapat balik tak your apa? Your lambda balik. Tragic gila lukisan aku. Graf. Tragic gila. Oh, aku pilih lagi teruk. Okay, kejap Miss try lukis balik sambil korang lukis balik juga. Astaghfirullahalazim. Okay, better kot. Okay, again kalau korang tak nampak tadi, Miss tunjuk balik. So this one is your knot. Sebab yang titik yang ada bertemu kat sini adalah knot. Okay, kat sini is anti-knot. Okay, lepas tu kita label dulu sebab your lambda. Okay, we label dulu your lambda. So lambda is from here to here. Okay, label dulu lambda. So this one is your lambda, and then kat sini akan jadi, kalau sini sampai sini is lambda, here is going to be half of it lah. So lambda over 2. Okay, kalau if that is lambda over 2, kalau kita nak daripada anti knot dekat sini sampai ke knot dekat sini is going to be half of it. Okay, half of it. So this one is going to be lambda over 4. So conclusion dia, knot dengan knot, okay, is lambda over 2. Okay, distance between knot dengan knot is lambda over 2. Distance between anti-knot dengan anti-knot is lambda over 2. Distance between knot dengan anti-knot ataupun samalah, is actually lambda over 4. Okay, when you're done, say done dekat chat box Bila awak dah faham, awak dah lukis, then you say done dekat chat box. Baru Miss teruskan. Middle. Ya. Graf dia y lawan x ke? Distance yang Dekat sini adalah distance, dekat sini adalah displacement. X, y against x. Okay? Y
So when you're done, say done Make sure you dah lukis cantik-cantik. Lebih cantik daripada yang Miss lukis ni. So remember distance between knot and anti-knot and knot, distance between anti-knot dengan anti-knot. Okay, so most of you are done. So I guess Miss boleh teruskan. Okay, Miss teruskan Miss teruskan kepada progressive and standing wave. So your next learning outcome is you kena be able to discuss the differences between progressive and standing wave. Progressive wave yang transverse wave dengan longitudinal wave yang kita belajar semalam. Okay, standing wave ada yang kita belajar hari ini. So apa perbezaan dia? Progressive wave terhasil disebabkan oleh disturbance. Okay, tetapi standing wave terhasil disebabkan oleh superposition of two identical wave. Okay, kalau progressive wave dia move. Okay, dia move. Kalau yang ini dia fix. Dia tak bergerak. Standing wave itu tidak bergerak. Lepas itu, progressive wave, energy is transmitted. Waktu dia bergerak itu, dia membawa energi bersama dia. Kalau standing wave, energy is retained. Okay, energy is retained. Energy itu tidak bergerak. There is no energy which is transferred lah. Kalau yang ni, energy itu is transmitted sebab dia bergerak, so dia membawa energi bersama dia. Okay, kalau progressive wave, knots, dia tak ada knots dengan anti-knots. Okay, kalau yang ini, knots are found and particles of knots do not vibrate. Sebab dia dekat y equals to 0. Displacement dia adalah kosong. Okay, so knots are found and particle dekat knots itu tak vibrate lah sebab displacement dia dekat sini. Dekat knot ini, displacement dia adalah kosong. Okay, so bila dia kosong, particle itu tak vibrate lah. Dia tak vibrate dan dia tak bergerak. So sebab itu dekat knot, dia tidak vibrate. So that is the difference between progressive and standing wave. Okay, progressive and standing wave. Miss, so Yes. maksudnya anti-knot akan vibrate, right? When anti-knot akan vibrate dengan maksimum. Maksimum lah, paling maksimum. So anti-knot tak akan vibrate. Okay, dia macam ni. Particles, knots are found. Particles, knots do not vibrate. Okay, dia dekat maximum displacement. Okay, dia dekat maximum displacement. Tetapi dia tak vibrate. Sebab sekarang the whole wave is not moving. Dia tak bergerak. Kalau dia vibrate, then particle awak akan naik turun. So your wave pun akan bergerak. So dia tak bergerak, cuma it is at the maximum position. So maksudnya particles at the nodes and anti-nodes takkan vibrate, right? Yes, it's not moving. Dia fix. Okay. Alright. Thank you, Miss. Welcome. Okay, any other questions? Oh, hujan. Any other questions? Okay. So again, one last time, kita dah we are done with 10.2. So one last time, ada apa-apa, kalau awak faham semua, awak tekan 1. Kalau ada apa-apa yang awak kurang faham, awak tekan 2. Dan Miss cuba untuk explain yang awak kurang itu. Miss, bila dia Ya. cakap notes are not found and ataupun notes are found, so it's between the notes between two different waves, right? Okay, again repeat your question. Okay, contoh kalau kan dia cakap notes are found, dia bertemu together. So yang bertemu tu adalah two different notes untuk two different waves tu kan? Correct. Two notes untuk two different wave. Sebab bila two waves bertemu, dia akan produce standing wave, and dekat standing wave itu akan ada knot and also anti-knot. Okay, thank you, Miss. Alright, welcome. Miss, Ya. satu soalan lagi. What Yes. is vibratory motion? Vibratory motion maksudnya energy is retained within a vibratory motion of the wave. Dia vibrate tetapi dia tak bergerak. Dia vibrate tapi dia tak bergerak. So the energy vibrate Dia macam macam mana Miss nak explain maksudnya okay, energy itu is retained. Dia macam okay, contoh macam mana okay, you know sound is a type of energy kan. So macam the sound, contoh if dalam kotak itu ada bunyi, so the energy is retained in that box. It does not come out from the box. Macam tu. So yang ini the energy is retained in the wave. tak faham.
Okay, kalau usually, kalau progressive wave, waktu wave itu bergerak, dia akan bawa energi bersama dia. Tapi sekarang, sekarang wave itu tak bergerak. Wave itu is fixed. Wave itu fix dekat sini. So bila wave itu fix dekat sini, energy dia pun akan fix dekat sini. That's all they trying to tell you. Kalau yang ni energy akan move together with the wave. Kalau yang ini energy dia akan fix dekat situ. That's all. Energy retained, knots are found, and knots do not vibrate. Okay, thank you, Miss. Okay, boleh Alright. Okay, ada any other? Okay, kalau tak ada, you can try example 4 Try example 4. When you're done with example 4, then you say done. Okay, if you're done with example 4, you can move to example 5. Miss tunggu kawan yang lain kejap Make sure everyone try example 4. Chapter ni sangat banyak markah tau. Miss baru check balik dalam exam. Chapter ni soalan dia is 16 markah. Okay, chapter ni sahaja is 16 markah. Chapter 9 is 12 marks. Chapter 10 is 16 marks. So very important this chapter. Don't forget to say done when you're done with example 4. Siapa yang tak ada idea, you can say dekat chat box nanti Miss tolong bagi idea sikit. If you don't know how to start. Siapa tak ada idea tak macam nak buat example 5? Okay, if no one, then everyone try and everyone say done when you're done. When you're done with example 4, then you go to example 5 dahulu. Just tunggu your other friends. Don't forget to say done when you're done. Ramai lagi belum?
Miss tunggu lagi. Ramai lagi belum? Okay, Miss discuss Okay, Nuri Atifah. Ya, Miss. Alright, okay. Apakah general formula untuk standing wave? Untuk standing wave, general formula dia y equals to 2a cos kx sin omega t. Cos kx sin omega t. Okay, very good. Thank you. Alright, okay, next. Nur Fahana. Nur Fahana. Nurul Sakina. Ya, Miss. Okay. Apakah amplitude kita daripada kedua-dua equation ini? Sekarang dia kata dua-dua equation ini superimpose. Okay, superimpose maksudnya dia undergo superposition lah. So dia akan produce wave yang baharu. Okay, apakah daripada kedua-dua equation ini, apakah amplitude kita? 3. 3. So y equals to 2. Amplitude kita adalah 3. Cos K kita berapa? K kita pi. Pi. So very good. Pi x. Sin omega berapa? Pi juga. Pi t. So this is the equation untuk kita punya standing wave kita. So y equals to 2 darab 6. 2 darab 3, 6. Cos pi x sin pi t. Okay. Alright, thank you. Okay, sekarang Miss nak tanya, macam mana Miss tahu dia menjadi standing wave? How do I know that dia menjadi standing wave? Ingat tak 3 kriteria? What is the 3 criteria untuk dia menjadi standing wave? Nurul Nadira? Nurul Nadira? Chong Enki? Yes, Miss. Alright, okay. What is the three criteria for it to become standing wave? It must have same amplitude. Okay, same amplitude, number 1. Next one? They have same frequency. Same frequency. Another one? And then move in opposite direction. Okay, move in the opposite direction. Okay, does these two wave satisfy all 3 criteria? Yes. How you know? Macam mana awak tahu? Because they have same amplitude, which is 3. Okay, same amplitude. Dua-dua adalah 3. Okay, good. Frequency? So can you try je? Macam mana you tahu frequency dia sama from this equation? Can use the formula 2 pi f to find the frequency. Okay, So tapi omega dia sama tak? Both omega sama. Sama kan? So kalau both omega sama, both frequency sama tak? Sama. Sama. So sebab itu same frequency. And are they moving in the opposite direction? Yes. Macam mana you tahu? Kerana positif dan negatif. Yes, very good. So positive maksudnya dia bergerak to the right or left? Left. Left. Negative? Right. Right, okay, very good. So they are moving in the opposite direction. So disebabkan these two waves satisfy all 3 criteria, sebab itu dia akan produce a standing wave. So sebab itu standing wave, sebab itu Miss guna formula yang ini. Okay, very good Chong, thank you. Yang lain?
Okay, faham ke tak? Disebabkan dua-dua wave ini dia satisfy all three criteria, dia same amplitude sebab dua-dua tiga, frekuensi dia sama sebab dua-dua omega dia adalah pi, dan they are moving in the opposite direction. One is positive, one is negative. Okay, so disebabkan dia satisfy all three criteria, so we know when they superimpose, dia akan menghasilkan kita punya stationary wave. So apakah general formula untuk stationary wave? This is the general formula untuk stationary wave. Okay, lepas tu you masukkan sahaja 2 darab A, ni formula dia kan, dan you masukkan sahaja. So this one is your K, this one is your omega. So you masukkan sahaja dan this is the equation untuk your standing wave. Tapi macam biasalah, we cannot stop here. So awak kena buat ayat dia, which is where Y is the displacement. Okay, where Y is the displacement in cm, and X is the distance in cm jugalah, and T is in seconds. Okay, kalau nak tulis yang macam ini pun boleh, where Y and X are in centimeter, T is in seconds, also accepted. Okay, so that one is untuk example 4A. Okay, lepas tu untuk B pula, dia nak kita determine the amplitude of the new wave. So daripada equation ini, apakah amplitude of the new wave? Farisha? Yes, yes. Apakah amplitude of the new wave from this equation? Kan dia 2A kan. So 3 tambah 3 6 centimeter. Alright, okay. Okay, sebab ataupun 2 kan, sebab 2A kan. So 2 tambah 2 darab 3, 6 boleh jugalah dekat sini, ataupun awak nak tambahkan dia pun boleh juga. So sebenarnya daripada equation ini, this is your new amplitude. So awak boleh teruslah 6 unit dia apa? Centimeter, very good. So this is for example for A and B. Okay, siapa faham example 4, clearly you press 1. Siapa yang kurang faham, nak miss ulang balik ataupun you are confused any part, then you press 2. If you ada soalan, you boleh tanya terus Kalau tak ada soalan, you can go to example 5. For example, Ain. Nak tanya maksudnya macam mana, boleh ke kalau macam saya macam nak cakap cm tu sekali je? Boleh. So awak boleh kata where Y and X is in cm, macam yang atas ni. Where Y and X is in cm and time is in seconds, boleh juga. Ni macam yang paling complete lah. Tapi if you tulis yang atas ni pun boleh je. Oh, maksudnya kita tak cakap lah yang Y tu displacement, yang X tu distance. Kalau tak tulis tak apa. Tak apa, tapi sebaiknya kita tulis lah. Thank you, Miss. Alright. Tadi ada soalan? Yes, Nak tanya apa maksud harmonic waves lah? Harmonic wave. Okay, Sebab just now I search. Oh, okay. Miss continue. It's okay. You say first. Oh, just now I search dia cakap periodic wave, so I tak faham. Okay, so harmonic wave, usually kita akan guna harmonic wave untuk sound wave. So wave there is two types. One is mechanical wave, one is sound wave. So the one we are doing now is mechanical wave. So mechanical wave yang dia akan fokus on all this one lah. Tapi kalau harmonic wave, okay, harmonic wave usually is for sound wave. So nanti kita akan belajar kita akan ada harmonic 1, harmonic 2. So kalau two harmonic waves, dia nak represent yang two waves are moving. Okay, two waves are moving together. Okay, harmonic. Remember your particle is doing simple harmonic motion. Ingat tak? Your particle is doing simple harmonic motion, and at the same time your waves is moving. So sebab itu dipanggil two harmonic wave. Tapi usually kita focus more on harmonic wave dekat sound wave nanti. Dekat sini is just general je. Kita akan cakap je harmonic wave. Tapi dekat sound wave nanti dia akan ada first harmonic, second harmonic. That one we will learn later lah. Okay, Miss. Thank you. Boleh Alright, okay. Okay, if you don't have any question, awak teruskan example 5 Example 5 awak buat untuk A dahulu. Okay, awak buat untuk A dahulu. Yang lain Miss akan guide you through. If you're done with example 5A, then you say done.
Okay, when you're done with example 5A, make sure you say done Tak ramai lagi, so mesti tunggu lagi. Maybe I should scroll down. Okay, a lot of you are done. Fatin Nur Alia. Okay, apakah 3 kriteria untuk standing wave? Okay, try jangan tengok. Awak try je. Try jangan tengok. Okay, same amplitude. Okay, lagi. Okay, same. Kejap mesti tulis same amplitude. Number 2, opposite direction. And the third one? Same frequency. Okay, very good. Jadi sekarang Miss nak tanya awak, kedua-dua wave ini dia ada amplitude yang sama atau tidak? Sama. Macam mana awak tahu dia sama? 5. Okay, yes, both amplitude is 5. So amplitude dia adalah sama. Are they moving in the opposite direction? Yes. Sebab? Ada satu tambah, satu tolak. Okay, kalau tambah ni dia ke mana? Ke kiri. Ke kiri, dan kalau tolak dia ke kanan. Okay, very good. So they are moving in the opposite direction. Do they have the same frequency? Yes. Sebab? Sebab omega dia sama. Omega dia. So yang mana omega dia? 2/5 pi. Okay, very good. So this is the omega, dua-dua sama. So bila omega dia sama, dia adalah same frequency. So dengan itu, dia boleh jadilah standing wave. Okay, very good. Thank you. Heng Jing En. Yes. Okay, what is the general formula untuk standing wave? Y equals to 2A cos kx Okay, good. sin WT. Sin omega t. Alright, okay, very good. Okay, so sekarang we have, this is our general formula. Okay, so kita ambil 2. What's our amplitude? 5. 5. Cos, what's our k? 2/5 pi. Okay, tengok betul-betul balik. K kita berapa? Don't confuse tau. Y equals to A sin omega t plus kx. So k kita berapa? 2/3 pi. Yes, very good. K is 2/3 pi. X sin omega? 2/5 pi. 2/5 pi. Okay, very good. T. So this is going to be our final equation. So 10 cos 2/3 pi x. Tak perlu bracket pun sebenarnya. Sin 2/3. This one is 2/3. This one is 2/5 pi t. So this one is going to be our equation untuk kita punya standing wave. Yang ayat tu korang tulis sendiri Make sure you tulis where y is apa, x is apa, t is apa and their units. Okay, make sure you tulis ayat dia sendiri. Okay, sudah dapat equation. Okay, sampai sini everyone okay? Kalau okay, press 1. Okay. Now that you're okay, baru Miss nak patah balik. Tadi Miss saja tak nak kenalkan kat you because later you're going to get too much information at once.
So now I kenalkan balik kat you. Okay, this is our general formula. Okay, so this is our general formula. Okay, everyone listen carefully ya. This is our general formula. Tetapi if soalan, okay, if soalan bagi you X, dia bagi you a position. Okay, dia bagi you a position. Dia minta you cari amplitude. Okay, you can use half of the equation. You can use part of it. So, awak boleh guna Y equals to 2A cos KX. Yang sin omega T ni kita boleh ignore. Okay, so kalau dia minta you cari amplitude dan dia bagi position, then you can use this equation. Okay, kalau dia bagi time, kalau dia bagi time and dia minta you cari anti-knot, okay, dia minta you cari position of anti-knots and also knot. Okay, then you boleh dapat, you boleh guna equation Y equals to 2A sin omega T. Okay, so this equation can be broken down into two. Kalau dia bagi you position, okay, kalau dia bagi you position dan dia minta you cari amplitude, dan kita guna half of it je, kita guna 2A cos KX. Okay, tapi kalau dia bagi you time, dia nak you cari position of your knots and your anti-knots. Yang ni sangat jarang berlaku. This one sangat jarang berlaku, tapi Miss introduce it to you. Okay, kalau dia minta you buat benda tu, dan kita akan ambil 2A dan kita akan ambil sin omega T. Okay, so this equation can be broken down into two. Okay, boleh tambah nota. Okay, ada soalan boleh tanya. Okay, now that I have explained that, now Miss nak you try example 5B. Awak tambah ya, make sure you tambah ni dalam. Miss, Ya. tak nampak lah. Warna hijau tu apa? Anti-knots dengan knots Anti-knots. Bila time kita, dia minta you cari knots dengan anti-knots, dan kita guna equation ni. Okay. Thank you, Miss. Alright, welcome. Nak tanya, Ya. not dalam radian tu? Yes, kena dalam radian. The moment kita masukkan benda kat dalam tu, kita kena dalam radian. Miss scroll balik ke bawah Kat kita red kan? Kat kita. Okay, when you're done with example 5B, then you say done. Ada sesiapa start ke yang you need me to explain? Nak Miss discuss terus ke? Miss, Yeah. if the question asks us to expand the formation of stationary wave, then I give the three criteria. Yes, can. But you bagi in full sentences. Yang dalam full sentence yang Miss bagi tadi, mana tadi, a combination of two waves moving in the opposite direction, each having the same amplitude and frequency. Okay, Miss. Alright. Okay, start. Alright, okay, so okay. Kalau start kita discuss Okay, so for B, mana tadi? Okay, untuk B, okay, dia nak kita find the amplitude of a particle which is located at X equals to 2.6 cm. So kalau untuk cari amplitude, kita boleh ambil part of the equation sahaja.
Okay, so kalau part of it kita ambil daripada sini lah untuk cari amplitude, kita ambil yang sampai sini sahaja. Okay, untuk cari amplitude. So y equals to 10 cos 2/3 pi x. Okay, dan dia bagi position kita which is 2.6 cm. So y equals to 10 cos 2/3 pi, then you substitutekan x dengan 2.6. Okay, so bila you tekan your calculator, sepatutnya you dapat 6.7 meter. Okay, so this is the answer untuk B. Dapat tak 6.7 meter? Make sure your calculator is in radian mode. Okay, if you're okay with B, then you press 1. Okay, Miss nak awak, siapa yang dah okay dengan B, Miss nak awak try D dahulu. C nanti kita discuss. Miss nak awak try D dahulu. Okay. Are you okay now after Miss explain? Okay tak? Miss tanya saya. Awak okay tak? Tadi kan awak start kan, lepas Miss explain okay tak? Oh, okay. Okay, alright. Okay, try D dahulu. When you're done with D, then you say done dekat chat box. Yang C awak biarkan dahulu. Nanti kita discuss. I hope yang dekat college your internet is okay. Sebab usually kalau hujan dia akan affected juga. But don't worry nanti kalau awak tak dengar ke apa, nanti Miss bagi recording. I'll try to give you as soon as possible. Okay, awak try dahulu D. When you're done with example 5D, say done. C awak boleh skip dahulu. Don't forget to say done when you've done with D. Don't forget to say done when you're done. Don't forget to say done when you've done with 5D. Miss tak nak discuss dah. I want to know siapa yang dah done dulu.
Okay, I guess I discuss dululah. Miss discuss dulu untuk D. Okay, untuk D, dia nak kita cari the speed of the wave. Okay, the speed of the wave. Izati Afika. Yes, Miss. Okay, what formula can we use to find the speed of the wave? V equal to F lambda. Yes, very good. V equals to F lambda. Sekarang dia nak speed of wave mana? Dia nak speed of wave yang ini ke dia nak speed of wave of the standing wave? Of standing wave. Yes, it's very good. So dia nak speed of wave untuk standing wave. So untuk cari speed kita kena tahu F and also lambda. So macam mana kita nak cari F? F equal to 1 over T. F equals to 1 over T. Kita ada period ke? 2/5 pi. 2/5 pi. That one is our omega. Yang ini omega kan? This one kan? This one 25 pi ni adalah omega. So daripada omega macam ni kita boleh cari frekuensi. Ingat tak omega equals to? Omega equal to 2 pi F. Yes, very good. Omega equals to 2 pi F. So omega kita is 2 over 5. Yes, 2 over 5 pi equals to 2 pi F. So frekuensi dapat berapa? 1 over 5. Sebab tu ni dapat 0. Betul lah. 0.2 Hertz. Okay, so frekuensi dapat 0.2 Hertz. How do we find the lambda? Yang ni saya tak dapat, Miss. Tak dapat. Alright, okay. Apa formula yang ada lambda? Selain V equals to F lambda, apa lagi formula yang ada lambda? So, lambda equal to 2 pi over K. Yes, very good. Lambda equals to 2 pi over K. Kita tahu tak K kat sini? From this equation, do we know K? Tahu 2/3 pi. So lambda equals to 2 pi over K, which is 2/3 pi. Dapatlah lambda. So when you press your calculator, sepatutnya you akan dapat lambda equals to 3 meter. Dapat tak? Dapat kan? So macam itu. Okay, very good. Okay, so now we have the frequency and we have the lambda. So kita darabkan sahaja. So V equals to F is 0.2, lambda is 3. So when you press your calculator, you akan dapat your speed equals to 0.6 meter per second. So this is your answer untuk soalan D. Okay, so again, siapa yang okay, awak dah faham soalan D, you press 1. Siapa yang need me to explain balik soalan D, then you press 2. Alright, okay. So now we are left with example 5C. Okay, example 5C. So untuk example 5C, ada sesiapa ada idea tak? Anyone have any idea untuk example 5C? Awak boleh bagi je idea kat Miss. Kalau salah then it's okay lah, at least you try. Anyone have any idea tak untuk example 5C? Sambil Miss melukis graf ni, awak try fikir jap. Example 5C, macam mana awak nak buat dia? Okay, anyone ada idea? Saya, Miss. Yes, try. Knots occur at amplitude equals to 0. Knots at 0. Okay. Knots or anti-knots? Knots or anti-knot? Okay, clue dia. Miss bagi clue kat awak. Okay, Miss bagi clue kat awak. It's okay. Good try. Tapi Miss bagi clue kat awak. Dekat 0. Dekat 0 is here. Kat sini knots ke anti-knots? Yang warna hijau ni is knot or anti-knot? Anti-knot. Anti-knot. Alright, okay. So it should not be knot. It should be anti-knot. Okay, tak apa. Good try. Do you want to try again? Knot dapat, kalau anti-knot is dekat 0, knot start dekat berapa?
ke tak tahu? Again, Miss? If your anti-knot starts from zero, anti-knot starts from zero. So your knot starts from berapa? Kat sini berapa? Miss tadi saya cakap knots equals to 0. Tapi it's not knots. Your anti-knots yang start from zero. Nampak tak ni anti-knot kan? This is anti-knot. Dekat zero, this is your zero. Your anti-knot is zero. Not your knot. Okay, tak apa. Sikit, good try. Okay, anyone else ada idea tak? Wait, maksudnya the notes is 1/4 lambda. Yes, correct. Okay, the knots. Okay, you're getting there. Knots is 1/4 lambda. And if your anti-knot starts from zero, your knot dekat sini berapa? What's the distance between your anti-knot and your knot? This one is your knot, this one is your anti-knot. Miss nak awak fikir, Miss tak nak bagi je. Anyone ada idea? Half lambda. Okay, half lambda. Okay, tak apa. Kat sini adalah knot. Kat sini this one is your anti-knot. This one is your anti-knot. Kejap Okay, this one is your anti-knot. This one is your knot. Okay, Miss nak tanya awak. Distance between anti-knot dengan knot adalah berapa? Lambda over 4. Lambda over 4. Very good. So, kalau your anti-knot is at 0, your knot is dekat berapa? Lambda U is 3. 3/4. Okay, tak apa. Miss explain. Alright, it's okay. Good try. Miss happy that you try. Okay, tapi it's okay. Miss explain Okay, sekarang we know lambda kita is 3. Lambda kita is 3 meter. So lambda is dari mana ke mana? Sepatutnya, kejap Miss tukar warna lagi lah. Sepatutnya lambda is from your anti-knot ke sini. So sini sampai sini, sepatutnya dekat sini, sepatutnya dekat sini is 3. Okay, so kalau dekat sini 3, dekat sini akan jadi berapa? Okay, you type dekat chat box. Kalau kat sini 3, sekarang is between, kalau sini this one is lambda tau. Sini sampai sini is lambda. So kalau kat sini dia akan jadi lambda over 2. So dekat sini berapakah nilai kita sepatutnya? Kita type dekat chat box. Okay, 1, 2, 3. 1.5. Okay, very good. Sebab dia adalah half. Remember, distance between anti-knot and anti-knot is berapa? Is lambda over 2. So lambda kita adalah 3. 3 bahagi 2, you akan dapat 1.5. Okay, so it's 1.5. Okay, sekarang kat sini kita dah tahu dah. Knot adalah 1.5. Dekat sini, knot kita start dekat 0. So kat sini memang 0. Okay, how about your anti-knot? What is your distance? Sekejap kita tukar warna lagi. What is your distance between anti-knot dengan knot? Anti-knot and knot. Okay, kalau kat sini is 1.5, kat sini akan jadi berapa? So dekat N ni sepatutnya Miss labelkan berapa? Okay, type dekat chat box. Okay, 1, 2, 3. 0.75. Very good. Sekarang baru korang faham. So kat sini is 0.75. Sepatutnya ada macam ni lah. 0.75. Okay, now that kita dah dapat daripada sini sampai sini 1 lambda is 3. Okay, half of it is 1.5. So knot dekat sini is 0.5. So knot yang kedua adalah berapa? Ingat, distance between knot dengan knot is lambda over 2. So knot yang kedua kat sini Miss nak labelkan berapa? Kita type dekat chat box. 1, 2, 3. Okay, bukan 1.5. It's okay, good try. 2.25. Very good. So kat sini akan jadi 2.25. Okay, kalau kat sini 3, knot yang seterusnya adalah berapa? Knot yang seterusnya adalah berapa? Okay, 1, 2, 3.
3.75. Okay, very good. Okay, siapa yang dah dapat? Okay, siapa yang dah dapat? So awak list it down. Okay, so you list it down. So awak akan tulis macam ni, position of knots. Okay, position of knots. Awak kena start daripada berapa? Tengok knot yang pertama adalah 0.75. Knot yang kedua adalah dekat sini, which is 2.25. Knot yang ketiga adalah dekat sini, which is 3.75. Kena ada unit meter. Awak tulis sampai 3 je. Pasal awak comma, pasal awak dot. Okay, untuk anti-knot pun sama. Tapi you have to remember position of anti-knot. Okay, positions of anti-knot start from 0. Anti-knot start from 0. Okay, anti-knot start from 0. So 0, your next anti-knot is here. Next anti-knot is dekat 1.5. Okay, next anti-knot is here. Your next anti-knot is berapa? 3. Next anti-knot is here. So kalau awak tambahkan lagi kat sini, awak akan dapat 4.5. So 4.5 dan seterusnya. Okay, yang dah faham, you can do that. Yang tak faham, Miss nak ulang balik lagi ya. Okay, I'm going to repeat again. Let me draw again dululah. Miss, so when you're answering, do you need to draw the graph or just list down saja? List down sahaja will be good enough. Tapi if you tak nampak bila you list down, then better untuk you draw. Okay, Miss. Thank you. Alright. Okay, siapa yang tak nampak, Miss fikir balik. Don't worry. Jangan stress. Miss tahu mesti ada yang tak dapat. Okay. Oh my god, I'm getting better tapi not there yet lah. Okay, so again kita label dulu graf kita bertenang. Okay, Y is meter and X is meter. Okay, and then we know, awak kena ingat this one is your position untuk anti-knot. Okay, atas ni semua adalah anti-knot. Okay, anti-knot and also anti-knot. Okay, lepas itu kat tengah-tengah ini adalah semua knot. Okay, all the ones yang bertemu dekat tengah, sepatutnya yang ni dekat sini sepatutnya dia bertemu kat tengah macam ni. Okay, all kat tengah ini adalah knot. Okay, lepas itu, okay, kita tahu lambda kita equals to 3 meter. So lambda, awak kena ingat, awak tengok yang warna biru. Lambda adalah daripada crest sampai ke crest yang seterusnya. Daripada crest sampai crest yang seterusnya. So this is your lambda. So the moment kita tahu ni lambda, yang ni kita labelkan 3. Okay, lepas itu kita tak nak lambda kat sini, kita nak tahu position, So dekat sini memang kosong lah. Okay, so anti-knot yang pertama adalah dekat kosong. Okay, anti-knot yang kedua adalah dekat sini. This is anti-knot yang kedua. So kita nak cari nilai. Kalau sini sampai sini adalah 3, if here till here is 3, half of it dekat sini akan jadi 1.5. Okay, lepas itu kita dah tahu dah anti-knot. Okay, sekarang kita kena cari untuk knot pula. Okay, we have to find untuk knot pula. Knot dekat sini. Okay, kalau sini sampai sini adalah 1.5, sini sampai sini is going to be half of it. Sini sampai sini is going to be half of it. So sini akan jadi 0.75. Okay, so kalau kat sini 0.75, kat sini kita akan tambah lagi 1.5, kita akan tambah lagi dengan 0.75, kita akan dapat the next knot. Okay, sebab knot dengan next knot kita akan tambahkan lagi, so kat sini kita akan dapat 2.25. Okay, dan kalau kat sini adalah anti-knot, so anti-knot yang seterusnya kita kena tambah lagi lah dengan 1.5, so you akan dapat 4.5. Okay, 2.25 you tambah lagi dengan 1.5, kat sini you akan dapat 3.75. Okay, sebab itu position of anti-knots, kita buat anti-knots dululah. Positions of anti-knots adalah dekat sini. This is the first one, this is the first anti-knot. This is the first anti-knot, second anti-knot, third anti-knot. So first anti-knot is at 0, second anti-knot is at 1.5, third anti-knot is at 3, fourth anti-knot is at 4.5. So sebab itu position of anti-knot is 0 meter, 1.5 meter, 2.25 meter and also 3.75 meter.
Bukan 3.7, 4.5. Sorry. 2.25 and also sekejap apa benda yang Miss buat ni. Miss salah tulis kat sini kejap. Okay, 1.0 kat sini 0 0 0 1.5 3 dengan 4.5 anti-knot. Okay, 3 dengan 4.5 meter. Okay, lepas itu position untuk knots pula. Position of knots. Okay, position untuk knots. Knot yang pertama adalah pada 0.3. Knot yang pertama adalah dekat sini, dekat 0.75. Knot yang kedua adalah dekat 2.25. Knot yang ketiga adalah pada 3.75. Okay, so kita tulis balik. So knot yang pertama adalah 0.75 meter. Okay, next one is 2.25 meter. And the next one is 3.75 meter. So these are your positions untuk your knots and also your anti-knots. Okay, this one is from the graph. Tapi siapa yang tak dapat from the graph, Miss tunjuk you cara lain pula. Miss tunjuk you dengan equation. Okay, so that is two ways you nak buat benda ni. Okay, sekarang we know lambda equals to 3 meter. Lambda kita is 3 meter. Distance antara anti-knot dengan anti-knot adalah berapa? Everyone, bukan berapa. Maksudnya adakah dia lambda over 2 ke, dia lambda over 4 ke, dia apa? Okay, tulis dekat chat box antara anti-knot dengan anti-knot. Dia lambda over 2, lambda over 4 ke apa? Okay, 1, 2, 3. Distance antara anti-knot dengan anti-knot. Okay, very good. 1 over 2. Okay, good. So, anti-knot dengan anti-knot adalah lambda over 2. Okay, how about distance between knot dengan knot? Knot dengan knot adalah berapa? Knot dengan knot adalah berapa? 1, 2, 3. Distance between knot dengan knot. Okay, 1 over 2 ataupun half lambda juga. Very good. Lambda over 2. Okay, how about distance between anti-knot dengan knot? Anti-knot dengan knot. Okay, 1, 2, 3. Very good. Dia adalah 1 ataupun dia adalah lambda over 4. Okay, sekarang, okay, yang ni, this is from the equation Kalau awak tak nak buat dengan cara graph, awak boleh buat juga dengan cara equation. Okay, lepas itu, kita tahu you have to know anti-knot. Anti-knot akan always start daripada 0. Kejap. Okay, anti-knots will always start from 0. So anti-knot yang pertama is always 0 meter. Okay, lepas itu, kalau untuk knot dia takkan start from 0. So knot akan ada nilai lah. So sekarang, knot is lambda over 2. So kalau you ambil 3/2, kalau you tekan calculator, you akan dapat berapa? You akan dapat 0.75. So knot yang pertama akan start dekat 0.75 meter. Okay, anti-knot yang seterusnya. Anti-knot yang seterusnya adalah half lambda over 2. Okay, lambda over 2. So again, 3 over 2, you akan dapat 0.75. Okay, so awak akan tambahkan dia antara anti-knot dengan anti-knot. Okay, you kena tambahkan dia. So you akan tambahkan dia, so you akan dapat anti-knot yang seterusnya adalah 1.5 meter. Okay, and then kita akan tambahkan lagi distance antara anti-knot and your anti-knot. Okay, you akan tambahkan lagi. So you akan dapat yang seterusnya which is 2.25 meter and then, 3. 1.5 meter and then the next one after 1.5 is 3 meters and kalau awak tambah lagi awak akan dapat 4.5 meter. Okay, kalau dia knot, dia akan start dengan 0.75 dan next one dia akan pergi ke 2.25. Okay, and then dia akan pergi to 3.75. So that one is between anti-knot dengan knot. Kalau you nak buat anti-knot dengan knot pun boleh. Kalau you nak buat antara knot dengan knot pun boleh juga. Okay, boleh tak? Is everyone okay? Ke tak okay?
Kalau korang faham, korang tekan 1. It's up to you. Awak nak guna cara graph ke, awak nak guna cara equation ke, dua-dua is accepted. It's up to you. Kalau awak faham, awak tekan 1. Kalau awak still tak faham, awak tekan 2. Okay, siapa yang dah faham? Okay, siapa yang dah faham, Miss akan bagi you soalan-soalan yang you boleh buat untuk your tutorial. Okay, kejap let me send it to the group. Okay, these are the questions yang you can do untuk sofa. So you try to do these questions sambil Miss tak buka soalan dulu. Ada any questions tak? Ni saya nak tanya. Mm-hmm. Yang apa ni position tu biasanya Miss nak berapa macam bacaan macam berapa Usually kita akan bagi 3. Lepas 3, lepas tu kita boleh comma dan kita bagi dot, comma, dot. Okay, thank you. Minimum 3, alright. Okay, you try dulu Okay, sambil we still have a bit time. So Miss nak you try jawab soalan 10 A dan B. Kita start daripada belakang lah. Okay, number 10 A and B tutorial sambil kejap lagi kita discuss. Ada any questions tak? Saya dah buat salah kat sini tadi. Sepatutnya 3/2 is 1.5. 1.5. Sebab tu kita akan tambah. The difference antara one dengan another is 1.5. Miss, yang setuju yang ni kan, kita just sharing bacaan pertama, lepas tu kita tambah 1.5. Boleh, can. So you cari antara antinode dengan antinode, distance antara dia is 1.5 kan. So we know the first antinode is 0. So the next one kita tambahkan sahaja 1.5. Then we tambah 1.5 and tambah 1.5. Dan ini dia start daripada 0.75. So you tambah 1.5 dan you tambah 1.5. Menjawab ke soalan awak? Okay, thank you. Boleh alright. Okay, you try tutorial questions number 10 Kejap Miss put the question up for you. Number 10 awak boleh buat A dengan B sahaja. So when you're done with question 10 A, B, then you say done dekat chat box. Yang 10A ni awak boleh buat nanti kot. So awak buat 10B dulu. So when you're done with 10B, then you say done dekat chat box. Sepatutnya cepat je. Kenapa dia jadi macam pelik bila ni screenshot? Sepatutnya 10 sin pi over 4 t plus 4 plus x. When you're done with 10B, then you say done and you can go to the next question sambil tunggu kawan you.
Hari ni ke? Bukan semalam kalau buat. Semalam. When you're done with 10B, then you say done Kau jangan confuse tau, ni progressive wave yang biasa sahaja. Okay, I think I can discuss kot. Okay, so number 10B. Okay, number 10B. Farhana Afika. Farhana Afika. Nur Hazika. Yes, Miss. Alright, okay. What is the direction of propagation untuk progressive wave ini? Dia ke kanan ke dia ke kiri? Kiri. Ke kiri. So kenapa? How do you know it's to the left? Sebab kat situ simbol dia tambah. Yes, very good. So awak tulis the direction dia to the left. Okay, very good. Thank you. Okay, next. Macam mana kita nak cari wavelength dia? Nur Ashakirin. Nur Ashakirin. Daing Ahmad Faris. Macam mana nak cari wavelength dia? Saya dapat 2 pi. 2 pi, okay. So macam mana nak cari dia daripada graf ni? Kat manakah kita nak guna apa untuk cari wavelength? Kita pakai K dia. K kita berapa? K kita 1. Okay, macam mana nak tahu 1? Sebab X tu 1. Okay, X tu 1 sebab sepatutnya dia Y equals to A sin omega T plus KX. So kat depan X ni tak ada apa-apa, dia 1 sahaja. So sebenarnya K kita is equals to 1. Okay, lepas tu? Lepas tu kita pakai formula K sama dengan 2 pi over lambda. Okay, very good. So K equals to 2 pi over lambda. So K tu 1 equals to 2 pi over lambda. So when you rearrange balik, you akan dapat lambda equals to 2 pi ataupun kalau you buka dia akan jadi 6.28 meter. Okay, very good Daing. So that is untuk soalan nombor 10B. Okay, siapa yang okay dengan 10B, please press 2. Kalau faham, press 2. Kalau awak kurang faham nak miss ulang balik, press 1. Miss, Ya? bukan ke dia CM? Dia CM ke? Kejap betul. Dia CM, correct. Dia CM. Okay, thank you. Okay, so we are done with number 10. So the next question we can do is soalan nombor 9. Nanti 10A korang buat sendiri tau. What's the difference between transverse and longitudinal wave? Adakah Habiza bagi? So you can refer to your handout and selesaikan 10A. Next soalan nombor 9. Okay, soalan nombor 9. Macam tak sempat je. Okay, tak apa. Try buat kejap. Ya? Kita nak tanya Uh-huh. yang macam nak kira skill ni kan, boleh kira ICM? Kira macam mana? In cm. Boleh je. Can. Tapi lebih baik kita guna meter lah sebab misalnya you guna meter kan. So lebih baik you guna meter. Kiranya tak kisahlah ICM, kiranya kita tak perlu tunjukkan dia kepada SI unit. Tak perlu. Kalau dalam macam sebab K ni adalah kalau K ni awak guna cm, lepas tu yang ni awak guna cm negatif 1, yang ni cm, so awak akan dapat balik lah dalam cm. Cuma bila awak guna formula V equals to F lambda,
Kalau lambda awak bukan dalam SI unit, yang ini awak takkan dapat dalam SI unit juga. Macam tu. Okay, thank you, Miss. Alright, welcome. Miss, so maksudnya I tulis meter pun okay. Yeah, meter is better. So meter dapat berapa? 0.06 0628 meter, betul tak? But Miss, how do you know for this equation dia? Okay. Faham. Thank you, Miss. Boleh, alright, okay. Okay, you try nombor 9 Okay, Miss rasa Miss stop dekat sini kot. I'll give you the attendance link. Make sure you buat 9 ABC, 7A dan 4A. Siapkan those 3 questions. Sikit je, very short. Okay, so the next class kita akan discuss yang ini dahulu sebelum kita masuk sound wave. Okay, so I'm going to give you a link for your attendance. Okay, this is the link untuk your attendance. I know today is a bit heavy. Okay, tapi I really hope you can follow. Kalau you ada apa-apa soalan, please stay untuk tanya Miss. Kita nak selesaikan all your confusion as soon as possible. Okay, so that's all for today. Thank you.